This is 2017 10 pesos old coins. Is rotated die error. Kitang kita nyo, hindi siya pantay sa kanyang taon. Rotated die error. 10 pesos 2017 old coins. Ayan o. Nilagyan ko na siya ng tali para makita nyo. Natunay siyang error coins. Rotated die error. Brilliant is uncirculated. Kita nyo. Yan, 2017. Yun. Yun, 1993 oh. Narinig sa gilid. Hindi siya tapat. Thank you.